সিদিনাখনৰ তদন্ত মতে তেখেত এই ছোৱালীজনী আমাৰ বলামগুৰি জমিচোৰাং ব্ৰহ্মৰ ঘৰত বন কৰা হিচাপে কাম কৰি আছিল। सिगांनि भिडिअफोरावहाय आङो गोथै जावखांनायनि माखासे फुटेजफोर आङो नोंथांमोननो दिन्थिनाय जादोंमोन। ओमफ्राय बेवहाय क्लियारलि बाथ्राखौ आङो नोंथांमोननो शेयारबो खालामनाय जायाखैमोन। रायजोफोर आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों स्पष्ट नैबे निजोम मोनाबिलि समावहाय आङो खोन्थानो सानबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां अब्ला बुजिनो हागोन। दा बे घटनायानो जादों जाहैबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आमगुरि थानानि सिङाव गंसे आम्बारि होननाय गामि दङ। बेवहाय बे घटनाया जादों। ओमफ्राय एक्चुअलि ओरैबायदि घटनाया माने सासे बर' सुबुङा सासे आदिबासि सान्थालि बिनानाव, बेखौहाय मेक्सिमाम बिनि बैसोआ 17-18 बोसोर बैसोनि बा बिनि गोजौआवबो जानो हागौ। एक्जेक्टलि आं बेखौ बुंनो हानाय नंला। ओमफ्राय बियो भटखौ खननैसो होनो मोनबाय होननानैहाय न'खरनि मानसिफ्रा फोरमायनाय जादों आरोखि। ओमफ्राय दा बे सान्थालि आदिबासि बिनानावखौ सासे बर' सुबुङा, जायखौ आङो स्क्रिनावहाय होगासिनो दङ, बे बेक्तिया गावनि न'खरावहाय खामानि मावनो थाखाय लांनाय जादों। माने बैनि रिपर्ट बायदिसो दै, आं बुंनाय नङा, बिथांमोन फोरमायनाय रिपर्टसो। ओमफ्राय जेरैबायदि स्टेटमेन्ट होदों बेबायदि रिपर्टखौसो आङो नोंथांमोननो फोरमायनो थांगासिनो दं। माने जोङो बेफोरबायदि केसावहाय जोङो रावनिबो जानो हाया। दायनिगिरिया दायनिगिरिखा। दा बेखौहाय खामानि मावनो लांनानैहाय मा खालामहैदों, जिनाहारि खामानियावसो बाहायबाय थानाय रिपर्टखौ मोननो हानाय जादों। ओमफ्राय जिनाहारि खालामना बियो 8 मासनि प्रेगनेन्ट जानानै दङमोन। ओमफ्राय 8 मासनि प्रेगनेन्ट जाखांनायनि उनावहाय बेखौहाय हस्पिटालावहाय लांनो थाखाय, माने बेखौहाय गारहैनो थाखाय 2 लाख थाखा हरनाय जादों। बेखौहाय सिगांनि भिडिअआवहाय स्पष्ट खुद जाय दायनिगिरियावहाय सन्देह खालामजादों बिथाङा गावनो निजे बुंनानै लादों। ओमफ्राय बिनि उनावहाय 5 लाख थाखा हरबावनायनि माखासे बाथ्रा दङमोन। दा बै हस्पिटालावहाय लांनानैहाय बेखौहाय गारहैनाय जादोंमोन। ओमफ्राय लास्ट सेसनावहाय फिसाखौ सिथारग्रोनाय जादोंमोन। ओमफ्राय 8 मासनि जिउ गोनां गथ'खौहायबो सिथारनाय जादों। ओमफ्राय बेखौहाय वास खालामनो थाखाय हस्पिटालाव लांनाय जादों। बिनि खरसा पातिखौहाय बियो 2 लाख हरनाय जादोंमोन। दानिया मा जाहैबाय, हजोंबो बिमाखौहाय रैखा खालामनो हायाखिसै बा माबा मोनसे खारननि थाखाय बियो जिउ गोमालांबाय। ओमफ्राय दानिया बेखौ पस्टमर्टम खालामालासिनो डाइरेक्टलि लाबोनानैहाय बेखौ फबहैखुमानाय जादों। माने आदिबासिफोरनिया ओरैबायदि, ख्रिस्टियान जा हिन्दु जा बिसिना मोनसे खबरस्थान थायो, बेयावसो फबो। ओमफ्राय जाय मानसिया माने दाय मावनानै बेफोरबायदि गाज्रि हाबायावहाय थैयो, बेखौहाय गोजान जायगायावहाय हाग्रा सेरावहाय बा गुबुन जायगायावहाय बेखौहाय फबहैनाय जायो आरोखि। थिग बेबायदिनो बेखौ गोजान जायगायावहाय फबहैनाय जादोंमोन, गामिनि बहुद गोजान डिस्टेन्सआव। दानिया मा जाबाय, बेखौ मिथिनाय बायदिब्ला 6 दिन सिगाङावनो फबनाय जादों। ओमफ्राय 6 दिन सिगाङाव फबखानाय मानसिखौनो मा खालामबाय, बै बेक्तियाथ' माने जेरैबायदि प्रेस मिट होदों, दा बेहाबो मोनसे रिपर्ट लानायनि बा रिपर्ट बोखांनायनि मोनसे अपसनखौ बियो होदों। आरो जुदि केस फाइल जायोब्ला, केस जायोब्लाबो मानसिखौ एरेस्ट खालामनायनि सिगां बेफोरबायदि केसा DNA टेस्ट खालामग्रोनाय जायो। ओमफ्राय दा डक्टरनि फोरमायनाय बायदिब्ला सोरबा 10 बोसोर फबनानै दोनजानाय गोथै लाहासखौबो जुदि माबा मोनसे फिसा बुस्थु मोनोब्लानो बिनि रिपर्टखौ मोनजोबो होननानै फोरमायनाय जादों आरोखि। दा रायजोफोर, रिपर्टखौहाय जोङो नेनानै थानांगोन। ओमफ्राय बिनि उनावहाय माबायदि जायो, माबायदि रिपर्ट फैयो, अब्लासो जोङो डिटेल्स माखासे बाथ्राखौ मिथिनाय जागोन आरोखि। दा बाथ्राया बेबायदि आरोखि। ओमफ्राय गामि ओनसोलनिफ्राय माखासे बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोना स्पष्ट खोनासंनानै लायोब्लानो जाबाय। এইটো আমাৰ ইয়াৰ যিটো মৰ্মান্তিক ঘটনা হৈ গ'ল, ইয়াৰ সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা আছা প্ৰদীপ নাগ গোটৰ জিলা সমিতিৰ ফালৰ পৰা তদন্তৰ কাৰণে দাবী জনোৱা হৈছে। আৰু সেই দাবীৰ প্ৰতি প্ৰশাসনে সহযোগ কৰি আজি কেইবাদিনৰ মূৰত সহদেৱটো পুনৰ উদ্ধাৰ কৰি পৰীক্ষাৰ কাৰণে পষ্টমৰ্টেম কৰি বাকী যিমান পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা হ'ব এইটো নিশ্চিত কৰাৰ কাৰণে আজি ৰাইজৰ দাবীক মানে প্ৰশাসনে সহায় কৰাৰ কাৰণে আজি তুলি লোৱা হয়।
একচুৱেলি ঘটনাটো কেনেকুৱা ঘটিছিল এইটো অলপ কৈ দিব পাৰিব নেকি? আমি সিদিনাখনৰ তদন্ত মতে তেখেত এই ছোৱালীজনী আমাৰ বলামগুৰি জমিচোৰাং কৰ্মৰ ঘৰত বন কৰা হিচাপে কাম কৰি আছিল আৰু আজি 3 মাহমান আগত শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে তেখেত নিজ ঘৰত আহিছিল আমৰি গাঁৱৰ ঘৰত আৰু স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাৰ কাৰণে এই গাঁৱৰ মুৰব্বী আৰু আমাৰ আদিবাসী ছাত্ৰ আঞ্চলিক কমিটিৰ সদস্যসকলে এই ছাৰৰ লগত মানে মালিকৰ লগত আলোচনা কৰি তেখেত সুচিকিৎসাৰ কাৰণে সুবন্দোবস্ত মৰমাই এখন প্ৰাথমিক কিবা এখন চিকিৎসালয়ত ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত তেখেতক ভৰ্তি কৰা হৈছিল। স্বাস্থ্য অধিক অৱনতি হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যোৱা তাৰিখ 3 তাৰিখ আছিল, সেই তাৰিখত ঢুকাই পষ্টমৰ্টেম নকৰাকৈ আনি ইয়াত সৎকাৰ কৰিছিল। আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে কিছুমান গাঁৱত এনেকুৱা কবৰস্থান নিচিনা থাকে, এইটো ইমান বেকৱাৰ্ড জেগাত অকলে এইটো থৈছে ডেড বডিটো কিয় কাৰণে? এইটো আমাৰ আদিবাসী সমাজত হিন্দু হওক খ্ৰীষ্টানেই হওক আচ্ছা, মানে নিজা কবৰস্থান থাকে নিজা মাটিত তাত দিয়ে আৰু কি এনেকুৱা অবৈধ সম্পৰ্ক হৈ মৃত্যুবৰণ কৰা হোৱা কিছুমান বিশ্বাস মতে মানে ৰাজহুৱা স্থানত বা য'ত মানে মানুহ গৈ নাপায় তেনেকুৱা ঠাইত এই কবৰস্থানটো দিয়া হয়। এইটো ঘটনাটো যে ঘটিছে ইয়াৰ মানে মেইন কালপ্ৰিটটো কোন হ'ব পাৰে এইটো সন্দেহ কোনোবা? এতিয়া ছোৱালীজনী যিটো জীৱিত আছিল হয়, আমাৰ ছাত্ৰকৰ্মীসকলে ষ্টেটমেণ্ট লোৱাৰ পিছত ছোৱালীজনী কৈছে যে মই য'ত বন কৰা হিচাপে আছিলোঁ তেখেতৰ মালিক শিক্ষকজনেই মানে তেখেতে কৈছিলে আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাই মানে উচিত তদন্ত হওক বুলি যাতে সম্পূৰ্ণ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি যাতে ৰিপৰ্টটো ওলাই আহে, যাতে অদূৰ ভৱিষ্যতে তেনেকুৱা যাতে সুৰুঙাটো হৈ নাযায়। আমি এইখিনি কামনা কৰিছোঁ। থেংক ইউ।